Dirgahayu Indonesia, hiduplah bangsaku. Jayalah negeriku. 65 tahun Indonesia merdeka bebas dari penjajah. Tapi sudah 2000 tahun Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa. Kemerdekaan Indonesia diperoleh dari cucuran darah dan pengorbanan jiwa para pahlawan kita. Dan seperti itulah kemerdekaan kita dari dosa, ditebus dengan cucuran darah dan pengorbanan jiwa Tuhan kita Yesus Kristus. Geodiers, minggu depan kita akan layani oleh Pastor Maruli Tuas. Beliau adalah Youth Pastor dari JB3. Mari anak muda, Come and join us. Firman Tuhan di Yesaya 46 ayat 4 berkata, "Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Dewi Kusumo pada kebaktian pertama. Pada kebaktian kedua kita akan dilayani oleh Pastor Agus Rianto. Mari saudara-saudara, jangan cuma datang ke gereja. Mari ajak jiwa-jiwa yang butuh kemerdekaan di dalam Tuhan untuk Alami hadirat dan mujizat Tuhan di Sunday Service. Tetap sadar siapa Anda di dalam Kristus, dan Anda akan menghasilkan banyak buah. Itulah topik yang akan kita bahas dalam SWOT, Minggu 22 Agustus 2010. Mari kita coba dengar dari Pak Hendrik ya. Thank you Pastor Chandra. Sebetulnya saya juga sangat nyesel kemarin saya nggak ikut. Saya sebetulnya sudah pasti pengen datang, dan mendadak ada tamu dari Amerika datang. Jadi kita ada open meeting sehingga saya nggak bisa datang. Ya. Dari semua ini sekarang apalagi kita sekarang ini sudah menjadi orang terpercaya. Apa orang percaya kita bilang? Buat kita ini jauh lebih enak dan lebih mudah. Ya, kenapa saya bilang lebih enak, lebih mudah? Kalau dulu kita ini menggunakan kekuatan kita, ya, ada apa-apa kita anggap kita yang pintar, kita pikir, kita yakin pasti bisa begini begitu gitu. Bahkan kalau perlu kita panggil tukang feng shui lah atau apalah, ya kan? Kalau gagal tanya ini ono gitu, ya kan? Kalau sekarang kan buat kita kan sudah lebih mudah, tapi akhirnya kita kelihatannya berhasil, gagalnya di buntutnya lebih banyak gitu. Ya. Tapi kalau buat kita sekarang kita udah lebih enak, belum kita mulai, kita bisa tanya dulu kan. Kalau dulu kita mulai dulu baru tanya akhirnya karena gagal. Bapak Bedur ya. Kalau sekarang kita bisa tanya dulu. Walaupun belum tentu semua orang dapat apa namanya bisikan yang sama atau benar. Tapi minimal kita juga sudah memberitahu. Jangan lewatkan Marketplace Fellowship bersama Bapak Jusan Margetan. Kita akan sharing tentang manajemen berdasarkan prinsip Kristiani. Doa malam Sound of Heaven
Jumat tanggal 27 Agustus. Harapkan revival terjadi dalam pribadi, keluarga, gereja, dan terutama terjadi atas bangsa Indonesia. Untuk informasi, hubungi Saudari Efnike. Call him a nutcase, but one Luke O'Brien is suing the devil today. Luke O'Brien versus Satan. Yes, Your Honor. You're suing Satan. Are you taking this case seriously? Well, of course I'm taking it seriously. Do you honestly believe that that's the devil? The devil is alive and he's well. Do you expect the public to actually buy your Satan? Well, do you expect the public to really buy the fact that you are $12,000 in debt on your credit cards? I just want to say, huge fan. I adore you. I worship you. I love Kiss. What? Kiss. I hate Kiss. I'm a Tom Jones man. The best trial lawyers this world has to offer. Mr. Think Tank, Harvard Law. Mr. Ice, Oxford. IQ 214, Yale Law. The youngest and best litigator in New York. Ms. Shy, Sydney University. Don't let the name fool you. She is a shark in the courtroom. Mr. Innocent represents all the casinos in Vegas. It's being billed as Trial of the Century, being seen by audiences around the world. Welcome everyone to You Decide the Verdict. Bottom line, Barry, Luke's over his head, and he's no match for Satan! And the verdict should be rendered against him for $8 trillion. Order! Mr. O'Brien, have you ever done internet porn? How can you sit there with that smug look on your face? 7 years! And still using profanity and making racist remarks. Mr. O'Brien, what other racist things have you said? Are you a racist? Are you a member of the KKK? What sort of person are you? You call yourself a Christian? And then something happened. Of all the Bible fell out of the glove compartment. Had I backslidden so far from God that I was willing to kill a man? Gwen, I gotta ask you something. You gotta be honest with me, alright? Are you sick, honey? I want you to win it. You hear me? I want you to win it. How did I get to where I become? A man who hated people instead of loving my neighbor. Who is Jesus Christ? You want what's that got to do with anything, Your Honor? Objection! Mr. Defendant, will you take the witness stand when you are asked to? I take sheer delight in creating havoc in the world. I created noise. Unlike the dumb idiots you are, you worshipped it. Humans love the noise I created. And you know what? Noise drowns out any thoughts of God. What's the matter? Don't you love the music of hell? I said, get thee behind me, Satan, in the name of Jesus Christ! You know, every day there's people that die. And guess what? They're in just two places, and they're not really dead. They're either alive in heaven or alive in hell. You pick.